السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے ابو امی بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ لوگ چھٹی بھی بہت اچھے سے منا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے بولا گیا تھا کہ انشاءاللہ 12 جون سے آپ لوگوں کا آن لائن کلاس لیا جائے گا، لیکن کسی ریجن سے کسی کارن سے وہ بھی کلاس نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ علم صرف میں موضوع اور محمل پڑھیں گے، اس کے بعد اسم فعل حرف پڑھیں گے۔ وہ علم صرف کا کام کیا ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ علم صرف کوئی بھی جملہ بنتا ہے تو اس کا مین پوائنٹ ہوتا ہے۔ جیسے علم بنا ہے، علم تو علم سے بنتا ہے عالم علماء، اسی طرح کوئی بھی سینٹینس بنے گا تو اس سے معلوم چلے گا کہ وہ کام کیا ہوتا ہے۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں اور کلموں کی ساخت سے بحث کی جاتی ہے۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں سے بحث کی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ علم صرف کی بنیاد ہے، کیونکہ ہماری تقریر یا تحریر کے جملوں کا ایک جز لفظ ہی ہوتا ہے کیونکہ ہماری تقریر یا تحریر کے جملوں کا ایک جز لفظ ہی ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ علم صرف کا کام ہوتا ہے کہ لکھا جائے گا قلم، تو یہ کیا اس کو کہیں گے ہم لوگ علم صرف۔ اسی طرح روٹی، تو یہ بھی کیا کس کا کام ہے؟ علم صرف کا۔ تو ہم لوگ علم صرف سمجھ گئے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ورڈ، لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو بھی شبد نکلے، جو بھی ورڈ نکلے، جو بھی الفاظ نکلے، جو بھی سینٹینس نکلے اسے ہم لوگ لفظ کہیں گے۔ یعنی اس سے کچھ مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے کوئی مطلب نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلے، چاہے رونے کا، ہنسنے کا، گانے کا، کسی بھی پرکار کا آواز جو نکلتی ہے اسے ہم لوگ لفظ کہیں گے، چاہے اس کا مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے، کالا ہو، گونگا ہو، کسی بھی مطلب اس کے منہ سے کاں جو بھی نکلتا ہے اس کو ہم لوگ لفظ کہیں گے۔ اگر اس لفظ سے کوئی بات سمجھی جائے تو اسے موضوع کہیں گے۔ اگر اس لفظ سے، اس سینٹینس سے، اس شبد سے کوئی بات سمجھی جائے، کوئی بات مفہوم معلوم ہو، کوئی سینٹینس معلوم ہو، کوئی خبر ملے، کوئی جانکاری ملے تو اسے ہم لوگ بولیں گے موضوع۔ یعنی اس لفظ سے، اس سینٹینس سے، اس شبد سے، اس واقعے سے کوئی بات سمجھ میں آئے گا تو اسے ہم لوگ کہیں گے موضوع۔ اور بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں، جس کا کچھ معنی نہ سمجھے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ بولیں گے کتاب، تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے، جو انسان پڑھتا ہے۔ اسی طرح اگر بولیں گے کتاب، تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آئیں گے؟ اس سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ کتاب جیسے قلم سے آپ کو کیا معلوم چل رہا ہے کہ جس سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ولم بولیں گے، ولم، تو آپ اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ ولم چلاتے رہے گا، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس سے کچھ مطلب نہ سمجھ میں آئے تو اس سے ہم لوگ محمل۔ جیسے پانی موضوع ہو گیا، پانی اونی ہو گیا محمل، روٹی ہو گیا موضوع، روٹی ہو گیا محمل۔ تو جس سے کچھ مطلب سمجھ میں آئے، جس میں کوئی معنی سمجھ میں آئے اسے ہم لوگ بولیں گے موضوع، اور جس سے کوئی مطلب نہ سمجھ میں آئے اسے ہم لوگ لفظ۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اگر اس لفظ سے کوئی مطلب سمجھ میں آئے، کوئی بات سمجھ میں آئے تو اسے موضوع کہیں گے، اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ موضوع کسے کہتے ہیں اور محمل کسے کہتے ہیں۔ موضوع اور محمل۔ موضوع کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ موضوع کی تعریف یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ ایسا لفظ جو کسی واضح مطلب پر دلالت کرے، یعنی اسے سن کر کسی چیز یا خیال کا تصور ذہن میں آئے، وہ موضوع کہلاتا ہے۔ یعنی وہ بات جس سے سمجھنے کے بعد کچھ الفاظ، سینٹینس، کچھ مفہوم سمجھ میں آئے، کچھ مطلب سمجھ میں آئے، اسے ہم لوگ کہیں گے موضوع۔ جیسے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے پانی، اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی چیز پانی ہے جسے انسان پیتا ہے، جانور پیتا ہے۔ قلم، اس کیا ہے؟ یہ لکھنے کی آلہ ہے، لکھنے کا سامان ہے، لکھنے کا چیز ہے۔ اسی طرح آپ لوگ کتاب، تو اب اس سے کیا معلوم چلتا ہے کہ کوئی چیز جس سے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح پنکھا، یہ کیا؟ پنکھا جب بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ جو وہی پنکھا جو چھت پہ لگا ہوتا ہے یا ٹیبل پنکھا ہوتا ہے جس میں گھومتا ہے، جس میں ہمارے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح جوتا، اب جوتا سے آپ کو کیا معلوم چل رہا ہے؟ جو انسان پہنتا ہے اسے جوتا کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی ورڈ ہو، کوئی بھی سینٹینس ہو، کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی شبد ہو، جس سے کچھ مطلب سمجھ میں آئے گا اسے ہم لوگ کہیں گے موضوع، اور جس سے کچھ مطلب نہ سمجھ میں آئے گا اسے ہم محمل کہیں گے۔ پانی، قلم، کتاب، پنکھا، جوتا، یہ تمام کے تمام الفاظ ہے جس کو ہم لوگ موضوع کہیں گے۔ اسی طرح کتاب ہو گیا، بکسہ ہو گیا،
گاڑی ہو گئی، موبائل ہو گیا، ایئر فون ہو گیا، ٹیبل ہو گیا، پنکھا ہو گیا، جو بھی چیز ہے جس کا بھی کچھ مطلب سمجھ میں آئے گا اس کو ہم لوگ کہیں گے موضوع۔ اب محمل کی تعریف دیکھتے ہیں، اب موضوع ہو گیا، اب محمل کی تعریف دیکھتے ہیں۔ ایسا لفظ جو کسی بھی مطلب پر دلالت نہ کرے یعنی بے معنی ہو، ایسا لفظ جو کسی بھی مطلب پر دلالت نہ کرے یعنی بے معنی ہو، ایسا لفظ جو کسی بھی مطلب پر دلالت نہ کرے یعنی بے معنی ہو، اسے محمل کہتے ہیں، اسے محمل کہتے ہیں، اسے محمل کہتے ہیں۔ محمل کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ دیکھو، اسے وانی سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ولم، قلم ولم، کتاب وتاب، پنکھا ونکھا، جوتا ووتا، تو اوتا سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ تم روڈ میں چلاتے رہو، دکان میں جا کے بولو اوتا دیجیے، اوتا دیجیے، اوتا دیجیے، سمجھ پائے گا؟ کچھ نہیں سمجھ پائے گا۔ جیسے دکان میں جا کے بولو پنکھا دیجیے، پنکھا دیجیے، ولم دیجیے، ولم دیجیے، اوتا دیجیے، اوتا دیجیے، تو اس میں کچھ مطلب نہیں سمجھ میں آئے، جس سے کچھ مطلب نہ سمجھ میں، جس سے کچھ معنی نہ سمجھ میں، جس سے کچھ مفہوم نہ سمجھ میں آئے، اسی کو ہم لوگ بولیں گے محمل، کہ جس سے کچھ مطلب سمجھ میں آئے اسے ہم لوگ موضوع کہیں گے، اور جس سے کچھ مطلب نہ سمجھ میں آئے اسے ہم لوگ محمل کہیں گے۔ جس سینٹینس سے، جس الفاظ سے کچھ مطلب سمجھ میں آئے گا اسے ہم لوگ کہیں گے موضوع، اور جس سے کچھ مطلب نہ سمجھ میں آئے اسے ہم لوگ محمل کہیں گے۔ اب سمجھ گئے؟ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ مثالیں میں دیا ہوں، اس کو آپ دیکھ لو۔ جیسے روٹی صحیح ہے، یہ محمل نہیں بلکہ موضوع ہے، روٹی ہو گیا موضوع، اور روٹی ہو گیا غلط جو محمل ہے۔ پانی ہو گیا موضوع، وانی ہو گیا محمل۔ قلم ہو گیا موضوع، اور قلم ہو گیا محمل۔ کتاب ہو گیا موضوع، وتاب ہو گیا محمل۔ پنکھا ہو گیا موضوع، پنکھا ہو گیا محمل۔ جوتا ہو گیا موضوع، اوتا ہو گیا محمل۔ کچھ الفاظ دیا گیا ہے، اس کو آپ کو اپنی کاپی میں 15 سے 20 الفاظ لکھنا پڑے گا موضوع کا، اور 15 سے 20 الفاظ لکھنا پڑے گا محمل کا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اس سے آپ کو بات معلوم چلے گا۔ جیسے کہ قلم ہو گیا، ولم ہو گیا، جوتا ہو گیا، اوتا ہو گیا، پانی ہو گیا، وانی ہو گیا، کتاب ہو گیا، وتاب ہو گیا، یہ سب لفظ کیا ہیں؟ اس کا آپ کو نکال کر اور مزید آپ کو اپنے سے کچھ الفاظ ملا کے لکھ کے لانا پڑے گا، تاکہ آپ کو معلوم۔ تو ہم لوگوں نے موضوع اور محمل کی تعریف اچھی طرح سمجھ گئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے تمام الفاظ کی 2 قسمیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے، اب دیکھتے ہیں آگے کہ بناوٹ کے اعتبار سے تمام الفاظ کی 2 قسمیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے تمام الفاظ کی 2 قسمیں، ایک ہے مفرد، دوسرا ہے مرکب۔ اس سے پہلے ہم نے کلاس میں پڑھ لیے تھے کہ مفرد کس سے کہتے ہیں، مرکب کس سے کہتے ہیں۔ جو ایک معنی بتائے اسے ہم لوگ مفرد کہیں گے، اور جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے اس کو ہم لوگ مرکب بولیں گے۔ جو ایک معنی بتائے اس کو ہم لوگ مفرد بولیں گے، اور جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے اسے ہم لوگ مرکب بولیں گے۔ اب اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ مفرد، اکیلا بامعنی لفظ کو ہم لوگ کلمہ یا مفرد کہتے ہیں۔ اکیلا بامعنی لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ اکیلا بامعنی لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، جیسے رحمت، دولت، موہن، عقل، خلق، یہ تمام لفظ اکیلا اکیلا ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ اس کو ہم لوگ بولیں گے مفرد حرف۔ اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ مفرد حروف یا مفرد حرف، مفرد حروف۔ مفرد کی تعریف کیا ہے؟ اکیلا بامعنی لفظ کو ہم لوگ کلمہ یا مفرد کہتے ہیں۔ اکیلا بامعنی لفظ کو کلمہ یا مفرد کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مرکب۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ کسی بامعنی لفظ کے مجموعہ کو کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ کسی بامعنی لفظ کے مجموعہ کو کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ کسی بامعنی لفظ کے مجموعہ کو کلام یا مرکب کہتے ہیں، جیسے رحمت اللہ، تو یہاں پہ رحمت الگ تھا، اللہ کو لا کر رحمت کو مرکب بنا دیا۔ دولت الگ تھا، دولت مند، تو دولت مفرد تھا، تو یہاں پہ مند کو لگا کر مرکب بنا دیا۔ موہن کمار، موہن مفرد تھا، تو کمار لا کے یہاں پہ اس کو مرکب بنا دیا۔ عقل مند، عقل مرکب تھا لیکن مند کو لا کے اس میں مرکب بنا دیا۔ خلق اللہ، خلق مرکب تھا، مفرد تھا، لیکن اللہ کو لا کر یہاں پہ مرکب کر دیا۔ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے اس کو مرکب، جس میں 2 یا 2 سے زیادہ کلموں مل کر بنے اس کو ہم لوگ بولیں مرکب، اس کو ہم لوگ بولیں گے مرکب، اس کو بولیں گے مرکب۔ جو صرف ایک معنی پر دلالت کرے، ایک معنی بتائے، اس کو ہم لوگ بولیں گے مفرد۔ معنی کے اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اب دیکھتے ہیں معنی کے اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں۔ معنی کے اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں: لفظ حقیقی، لفظ مجازی، لفظ اصطلاحی۔ لفظ حقیقی، لفظ مجازی، لفظ اصطلاحی۔ لفظ حقیقی، لفظ مجازی، لفظ اصطلاحی۔ لفظ حقیقی کی تعریف دیکھو۔ لفظ حقیقی وہ لفظ ہے جو اپنا معنی کے لیے وضع کیا گا، جو اصل معنی کے لیے بنائے گا۔ لفظ حقیقی، حقیقت مطلب حقیقت،
मतलब इसमें कुछ बनावटी नहीं, कुछ इसमें कुछ मिक्सचर नहीं, कुछ इसमें शामिल नहीं, कुछ इसमें मिलावट नहीं। वो लफ्ज़ जो अपने माना के लिए वजह किया गया मतलब बनाएगा, वजह किया गया मतलब बनाया गया, बना या गया हो, मतलब वजह किया गया मतलब बनाया गया हो, बना या गया हो, बनाया गया हो, मतलब वजह किया गया मतलब बनाया गया हो। जैसे शेर, दरिंदा जानवर के लिए शेर हम लोग कब बोलेंगे, जब हम शेर बोलते हैं तो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में क्या खटकता है कि वो जानवर जो जंगलों में रहते हैं, जो इंसान को चीर फाड़ खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे शेर, दरिंदा जानवर। और ये क्या है, एक फेल है, एक काम है, यह एक फेल है, एक काम है। तो हम लोग समझ गए लफ्ज़ हकीकी जो हकीकत माना पर दलालत करे, जो हकीकत माना पर दलालत करे उसको हम लोग बोलेंगे लफ्ज़ हकीकी। अब देखते हैं हम लोग लफ्ज़ मजाजी, लफ्ज़ मजाजी, लफ्ज़ मजाजी, लफ्ज़ मजाजी या लफ्ज़ मिजाजी, लफ्ज़ मजाजी ऐसा लफ्ज़ जो उस माना में ना बोला जाए, जो उस माना में ना बोला जाए जिस माना के लिए वो लफ्ज़ बनाया गया हो, वो लफ्ज़ बनाया गया है, बल्कि वस्फ़ी माना में इस्तेमाल हो, बल्कि वस्फ़ी माना में इस्तेमाल किया जाए। जैसे शेर बहादुर आदमी के लिए, शेर बहादुर आदमी के लिए, तो इससे क्या मालूम चला, जो असल माना है उस माना के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो, बल्कि उसका मफ़हूम लिया गया हो, उसका मिजाजी हकीकत माना नहीं है बल्कि बनावटी माना है, इसमें वस्फ़ी मतलब बनावटी माना लिया गया है। जैसे शेर बहादुर आदमी को बोला जाता है, जो बहुत ताकतवर होता है, जो बहुत हिम्मत वाला होता है, उसका हम लोग बोलते हैं। अब लफ्ज़ इस्तिलाही, लफ्ज़ इस्तिलाही, लफ्ज़ इस्तिलाही, लफ्ज़ इस्तिलाही ऐसा लफ्ज़ जो असल माना से हटकर किसी दूसरे माना में लिया गया हो, ऐसा लफ्ज़ जो असल माना से हटकर किसी दूसरे माना में लिया गया हो। जैसे सलात के माना दुआ के हैं, मगर इस्तिलाह में क़याम, रुकू, सुजूद व क़ुऊद को कहते हैं। सलात का माना क्या है, दुआ के हैं। सलात का असल जो माना होता है उसको दुआ कहते हैं। सलात का असल माना जो है दुआ के हैं, सलात का असल माना दुआ के हैं। लेकिन इस्तिलाही माना में क़याम, क़याम मतलब क़याम करना, रुकू मतलब झुकना, सुजूद मतलब सजदा करना, इसको हम लोग बोलते हैं इस्तिलाही माना में। तो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तिलाही माना, सलात से मुराद हम लोग लेते हैं नमाज, लेकिन असल माना यहाँ पे है सलात का माना दुआ के होते हैं, जो अल्लाह से हम लोग दुआ करते हैं, जैसे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दुआ सना पढ़ते हैं। लफ्ज़ इस्तिलाही ऐसा लफ्ज़ जो असल माना से हटकर किसी दूसरे माना में लिया गया हो, जैसे सलात के माना दुआ के हैं। लफ्ज़ मौजूद जिसको कलमा भी कहते हैं, इसकी 3 किस्में। लफ्ज़ मौजूद जिसे कलमा कहते हैं उसकी 3 किस्में। लफ्ज़ मौजूद जिसे कलमा कहते हैं उसकी 3 किस्में हैं, उसकी 3 किस्में इस्म, फ़ेल, हर्फ, इस्म, फ़ेल, हर्फ, इस्म, फ़ेल, हर्फ, इस्म, फ़ेल, हर्फ। अब देखते हैं इस्म की तारीफ़ देखते हैं। इस्म वह कलमा है जो किसी चीज़ या जगह का नाम हो, जो किसी चीज़ या जगह या शहर का नाम हो। जैसे तारिक, नजमी, ये क्या है, किसी शख्स का नाम है। तारिक जो हो गया या नजमी हो गया, ये किसी शख्स का नाम है। उसी तरह चीज़ का नाम, जैसे किताब, ये किसी चीज़ का नाम है। या जगह, जैसे सिकंदराबाद। जैसे हम लोग जगह, जैसे अब इसका अलग अलग है, एक एक करके मिसाल लेते हैं। जैसे शख्स में नाम लो, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, तो ये क्या हो गया, शख्स का नाम। उसी तरह अरमान, अरमान, ये हो गया किस शख्स का नाम। उसी तरह रहमत, रहमत। उसी तरह शहबाज, शहबाज, ये क्या हो गया, ये तमाम के तमाम नाम हो गया, किसी शख्स का नाम हो गया। ये तमाम के तमाम किसी शख्स का नाम हो गया। उसी तरह अब जगह का नाम देखो। अब जगह का नाम देखते हैं। जगह जैसे कटिहार, कटिहार, कटिहार। पटना, पटना, पटना। दिल्ली, दिल्ली। तो ये क्या है, जगह का नाम हो गया। तो ये जगह का नाम हो गया। उसी तरह अब क्या है आगे, यह जगह हो, चीज़, चीज़ देखो। अब चीज़ में देखो, जैसे मिसाल के तौर पर कलम, तो कलम क्या हो गया, कोई चीज़ है जिससे लिखा जाता है। उसी तरह टेबल, मेज़, मेज़ जिसमें हम लोग बैठते हैं। उसी तरह हो गया पंखा, पंखा, तो यह घूमने वाली चीज़। तो इससे हम लोग मालूम जो है इसम व कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम हो। जैसे तारिक, नजमी, खलीक, किताब, सिकंदराबाद।
अब देखते हैं हम लोग फ़ेल की तारीफ़। अब हम लोग देखते हैं फ़ेल की तारीफ़। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो। फ़ेल वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, जैसे आया, गाया, खाया, लिखा, देखा वगैरह वगैरह। तो फ़ेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो, जैसे आया, गया, खाया, लिखा, पढ़ा, सोया, रोया, धोया, कुछ भी हो जिससे कुछ आया, गया, सोया, खाया, पिया, लिया, सब इस तमाम के तमाम को हम लोग फ़ेल कहेंगे। अब हर्फ़ देखते हैं। हर्फ़ बेचारा गरीब है, क्योंकि ये अपना माना खुद नहीं बता पाएंगे। गरीब हर्फ़ वो कलमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपना माना को बताएगा, अकेला कोई मतलब माना ना दे। हर्फ़ ऐसा कलमा है जो बगैर इस्म या फ़ेल के मिले बगैर वो अपना माना नहीं बता पाएगा। जैसे को, अगर आप चिल्लाते रहेंगे को रास्ता में तक क्या समझेंगे? तो ये से, को, तक, पर और वगैरह वगैरह। तो इससे कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला नहीं बनेगा जब तक ये इस्म या फ़ेल का सहारा नहीं लेगा, तो ये अपने माना को मुकम्मल नहीं कर पाएगा। जैसे बाज़ार को, या तो फिर घर से बाज़ार तक, पर, घर पर वगैरह। तो इसमें हर्फ़ व कलमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपने माना को बताए, अकेला कोई माना न बतलाए, उसे हम लोग हर्फ़ बोलेंगे। इस्म की तारीफ़ क्या है? इस्म व कलमा है जो किसी शख्स या चीज़ या जगह का नाम बताए, जैसे तारिक, नजमी वगैरह। फ़ेल व कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो, जैसे आया, गया, खाया, पिया, लिया। हर्फ़ व कलमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर बना गया हो। हर्फ़ व कलमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपने माना को बताए, अकेला कोई माना न दे, जैसे को, से, तक, पर वगैरह। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किए? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इल्म सर्फ़, उसका लफ्ज़ इंसान के मुँह से जो बोली निकलते उसको हम लोग लफ्ज़ कहेंगे। उसके बाद हम लोग मौजू मुहावरा पढ़ लिए, जिससे कुछ जिस अल्फ़ाज़ से कोई मतलब समझ में आए उसे हम लोग मौजू कहेंगे, और जिस अल्फ़ाज़ से कोई मतलब ना समझ आए उसे हम लोग मुहम्मल कहेंगे। उसे मुफ़रद अकेला कलमा को मुफ़रद कहेंगे। लफ्ज़ हक़ीक़ी, लफ्ज़ मजाजी, लफ्ज़ इस्तिलाही। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या? इस्म फ़ेल हर्फ़। तो इतना चीज़ को आप लोग याद करना पड़ेगा, और उसको समझ कर आपको जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, या तो मेरे व्हाट्सअप में डालिएगा, सर मुझे ये समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोग कल आगे इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखा जाए, और आपको कुछ परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख कर भेजेंगे, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। और लास्ट में, आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अपील है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक फैलाएँ।